What's up, you guys? It's me, Jess, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, we're going home. Yes! So, guys, today is Sakay season, and time check, it's already 5:15 p.m. and I'm running late. Yes, charas. So, guys, ang boarding time is 7 p.m. pa, and pero I need to go there early since it's Sakay season and wala ko'y bus masakyan pa doon pa uli sa mua if dili ko masayo. So come with me as I go home to our province. Ah! Bye guys! See ya! Waiting na lang mag-open ang restaurant. So, hi guys. Nana ko sa barko and bago lang ko na mag-dinner and as you can see, nagkikutino. Kimaota ng vlog and kita atong pink na mic. Very cute. Yung story time. Very ganiya sa vlog na ako sa pier kanina. Nakita ko pagabot na ko and taas kong pila and then ito nag boarding time na naman mga around 7 p.m. Guys, dusok-dusok nyo kayo. Like, suksok diri, suksok ito mga tao. Sila pakialam. Kaya lagi, kaya nag-apas lagi sila sa shuttle. Like, wala na sila malingkuran. Tapi wala sila malingkuran. Ang barog sila, hangtod sa maabot sila balay. So, mga to na ako, kahit chill lang ko, kaya na naman ko seat sa barko, sa bus. Ako may drive. And guys, very struggle ko ganina kay. Nabarog naman ko pagpadong diri sa barko kay nagsakay man yung bus, shuttle bus. Nya mo to niya pag-abot na ko sa barko day. Sis niya akong malito kay bugat nandito kayo sa tanan. Girl, naglisod ko. Bit. I mean, makaya raman siya bit kaya syempre. Strong independent woman. Pagsaka na ako sa barko, nagalisod ang babae. Pero, never mind, kaya raman na to kay strong independent woman man ta. Nang wato pag-abot, nagsakit akong likod kaya sa mugad sila akong hand carry nga bag, akong backpack. Nang wato pag-abot na ko, direct ko sa restaurant kay very gutom na. And so, akong bed ron guys, wala ko'y tapad, and murag, kas ang gimbag na ko, dahil matagak ko. Your life vest has a whistle. When you walk, blow the whistle to attract attention. For addition, help maintain cleanliness. Dispose of the trash at the designated trash bins. Thank you for making Rubbish Shipping a part of your day. Rubbish Shipping. We bring back the fun and joy of sea travel.
finally we're home and vlogging news babaw. Pamusic ako mama. Kaya very mingaw ang palibot. And for today's video, kay mga lakaw ni mama, magpalit may cake kay birthday sa akong anteron. And then, I don't know, unsa pa man palitan. Gosh, wisa. Sa kabagang ng sa mama, guys. Ngadto mig Zuliko. Ano kataas ang pila. Yan na siya kaila na balihog. Malit na. Makumingan na mo. Nadili mang po kayo. Na, baga makagnaw. Ting paniud to na uy ang isa. Pagpali, ano naman yung golden locks? Ano bito? Yung bito ko nga, ingo ba ako sa tao nga. So, perfect ba glasses? Uy, babe, smile daw, babe. This is a Bronx-bound Express train. The next stop is 125th Street. Hi, Sabi! Hi, Sa! Alisa! Ali! Na, hi! Ulo! Lao sa pugit! Lao! Ay, dali! Lao sa pugit! Sa manang bibi! Kinsa na? Palit ra ko kuan na. Happy birthday, Mami Sangsang! Happy birthday Mami Sangsang. Ay napaw na no Sangsang. Wala ko ni sigla. Happy birthday, Mami Sangsang! Eh, nasa Mami Sangsang? Happy birthday, Mami! Happy birthday Mami Sangsang. Di ba? Ala na ba ili. So, hi guys! This is now the end of our vlog. And time check, it's already 10:50
in the evening. And so, I'll do a short story time while I'll be doing my night routine skincare. Wait lang. So guys, after pila ka months na wala ko uli ay nakabonding na gid ako akong family, akong parents, akong mga pag-umangkon, my nephews, akong akong mga in-laws, akong lola. Okay guys, wala gid ko wala ay sukad-sukad after atong na-defend na mo ang research. Yeah. Ay, after defense kay enrollment naman na yun to for I think second sem ata or like parang to kuan dito first sem parang to first sem fourth year first sem. And guys, I had so much fun today and sa gahapon stress lang ko nga dawat gahapon. Itsaka gid kayo gahapon daghan kay taon tuklod diri tuklod nito kagawa sa makasakay makauli ra man ta ang tanan pero kailangan manuklod. Charis. Anyway guys, I think I will now conclude this video. Wait lang. Hangman sa ina ko. So I'm done with my skincare and this is now the end of our vlog. So if you liked this video, comment down below the heart emoji and please don't forget to like, share, and subscribe. And so stay dreamy, stay safe, and see you in my next vlog. Bye guys!